जल्दी जल्दी डायमंड हॉल में वापस आना है आपको। फ्रूट प्लेट तो अभी सबको मिला। ठीक है। ओम शांति। आपने बुलाया सबको? Все могут подойти в зале, да? Приветственные программа начинается. Всех пригласите. आपका स्वागत होना है तो आप कहाँ खड़े हो? अच्छा, आपको नहीं कराना? इनका हो गया है क्या? Все подойдите, иначе как мы опаздываем много дела. ओम शांति। तो अभी जो भाई बहनें आ रहे हैं तो कुछ मिनट के बाद हम शुरू करेंगे। अभी то Мурли रिवीजन हो सकता है। Сейчас можем повторить несколько пунктов из Мурли. तो आज का सबसे important point जो था मतलब आपके लिए वो शेयर कर सकते हैं अभी. Какой пункт сегодня вы почувствовали был для вас самым важным, который вы на сегодня возьмете, уже взяли для практики? Пожалуйста, сейчас можно поделиться этим, что приходит. Пожалуйста. Ага. Мама की accuracy और नियमितता. Very good. Был очень хороший пункт о добродетели мамы. О том, что мама была исполнена силой решимости благодаря своей точности и регулярности во всем. И если мы будем такими же точными и регулярными в следовании Шримату Баба, распорядку дня, то мы станем такими же сильными, как мама. Or kuch point? Нашту моха баннахи. Нужно стать разрушителями привязанности. ये पुरानी दुनिया है, तो इसलिए बेहद का वैराग्य चाहिए, नष्ट मोह बनना है. बहुत अच्छा. अभी जी क्रोध नहीं करना है. अच्छा, बाबा से क्षमा नहीं मांगना. Сегодня был пункт о том, чтобы не гневаться, чтобы не осталось ни одного следа гнева, проверять свой потомел, и сестра говорит, и не просить у бабы прощения. Не просить прощения. क्षमा तो मांगना तो अच्छी बात है. बाबा क्षमा नहीं करेंगे फिर भी वो तो मांगनी अच्छी बात है. ठीक है. मैं वो तो राशन में बताना है अभी आपको. राशन में बताइए. мой один बाबा. мой один बाबा. और दूसरा ना कोई means никто другой. никто другой. ये too much है ना. एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई. और यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग वासियों से कुछ पॉइंट. Те, кто Санкт-Петербург Вася, какой-нибудь пункт, который сегодня запомнился из сегодняшнего Мурля. Это уже сказали. Что-нибудь другое. Проверять, не осталось ли пустого, даже совсем незначительного. Сегодня Баба сказал очень хорошую вещь, да? Что как мы проводим
что Баба дает, Диди говорит пункт, что Баба дает не воду из Гаумукха, Баба дает гьян, Баба дает знания. मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज कि बाबा ने कहा कि जैसे ट्रैफिक कंट्रोल आप करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल 2-3 मिनट के लिए है ना बस, तो एक दिन ऐसे ही रखना है जैसे ट्रैफик कंट्रोल का दिन. То и бari бад है. Сегодня был очень хороший пункт, который мне запомнился, о том, что Баба сказал, как вы проводите трафик-контроль и контролируете, да, останавливаете пустое в своем уме, точно так же проведите один день. Да, назначаете один день, чтобы полностью весь день был днем трафик-контроля. Целый день быть в состоянии трафик-контроля, без пустого. Да, сказали уже про следить, чтобы был чистый журнал, не совершали ошибок. चलो तो अभी सभी ठीक आ गए, बहुत अच्छा. तो अभी हम सबको अभी दिल से और जोर से ताली बजाएंगे. Давайте сейчас поаплодируем друг другу от всего сердца. То welcome, добро пожаловать. और ये विशेष मास है, जून मास विशेष मास है, मामा का मास, और बाबा इस जून मास में विशेष हमको ज़्यादा पालना दे रहा है, ऐसे अनुभव है. सदा पालना दे रहे हैं, लेकिन जून मास विशेष है. तो पहले तो एक ग्रुप आया हमारा जो विशेष सेवाधारी है, डबल सोशल वर्कर्स हैं, डबल अथक सेवाधारी. बाबा के विशेष रतन आए थे इसके पहले, पहला ग्रुप था, और अभी दूसरा ग्रुप भी आया. तो इसलिए हमारा नशा और खुशी डबल हो गया. तो हम बहुत 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 खुश हैं आप सबको यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में लाइट हाउस में देखकर. Я говорю, вы, конечно, не понимаете всего того, что я говорю, но в любом случае после каждой фразы можно смело аплодировать, потому что ничего плохого сказано не будет. Речь шла о том, что в июне Баба нам предоставляет в месяце маме особую двойную поддержку. Сначала была одна группа наших неутомимых служителей из социального крыла, а теперь приехала вторая группа. तो डबल नशा है, डबल खुशी है और एक और रीज़न है खुश रहने का. कौन सा रीज़न? जब ग्रुप्स आते हैं भारत से तो उनके साथ याद प्यार भी आता है ना. तो इतने सारे टोलीज और गिफ्ट्स और क्या क्या कल हमने देखा, तो वो भी दिल्ली से, माउंट आबू से और भारत के कोने कोने से आया है. तो हम इसलिए भी बहुत खुश हैं. И мы очень рады тому, что когда приезжает группа, да, можно сначала похлопать, потом я переведу. Когда приезжает группа, то всегда вместе с группой приезжает и яд пиар обязательно. А значит, приехало толи много. И из Дели, и из Маунт-Абу, и из других мест. А это тоже двойная радость для нас, да? ORC से, из ORC особый याद प्यार, ORC से विशेष याद प्यार आया है. तो इसलिए हम बहुत बहुत खुश हैं और ये आशा है कि आपका नशा और खुशी भी डबल हो जाएगा आज ही. और तो ये हमारी दोस्ती है और ये बनी रहेगी. तो अभी ये दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे
मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे जीना साथ है खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे We are very happy to have all our dear brothers and sisters here. With great love and respect, we invite sisters on the stage to accept greetings and welcome on behalf of Didi and Brahmin family. Мы счастливы видеть здесь всех вас, наши дорогие братья и сестры. С большой любовью и уважением мы приглашаем на сцену сестер, чтобы поприветствовать их от лица Диди и браминской семьи.
Той песня должна была идти. То, что видео идет, то и песня должна была идти. Как раз оно была песня приветствия. Вот. То и песня, то есть видеозвук должен идти, который видео идет. जिंदगी है तू ही मेरी मोहब्बत है तेरे ही पैरों में जन्नत है तू ही दिल तू जान अम्मा तुझे सलाम आप चाहें तो परिचय से पहले ही संगीत से शुरू करिए। ओम शांति। जैसा कि आदरणीय अतिथि ने कहा कि मैं 2 लाइनें एक गीत के सुनाना चाहूँगी और उसके बाद मैं आपको अपना परिचय भी सुनाऊंगी। Как наша уважаемая Диди сказала, я сейчас 2 строчки тоже спою из песни, а дальше представлюсь вам. महफिल में जल उठी शमा महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए महफिल में जल उठी शमा चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे उल्फत देखो आग बनी है मिलने पे मजबूर रहे यही सजा है दुनिया में यही सजा है दुनिया में दीवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए महफिल में जल उठी शमा शांति। शरीर का नाम बीके रीना है और मैं लगभग 18 ईयर्स से पश्चिम विहार दिल्ली कनेक्टेड सेंटर में सेवाएं दे रही हूँ। Sister Rina was 17 лет она на служении в Дели. मैं ज्ञान में बचपन से ही हूँ
और अम्बाला कैंट सेंटर हरियाणा से ज्ञान में पूरे परिवार के साथ ही निकले हैं ज्ञान। Dziedztwa Anna byla v svězi s Brahmakumaris i Ambala Kent, тоже это рядом с Дели. Оттуда она получила dziedztwy знания. Сегодня короткое представление будет. आज सब शॉर्ट में ही करेंगे. ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, ज्ञान में निकले हैं बहादुरगढ़ हरियाणा से और 25 साल से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। 18 वर्षों से नरेला दिल्ली सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही हैं। तो она тоже Гита поняли, да? Имя Гита из Бахадургар. 25 лет она уже на поле служения, и последние 18 лет есть такой центр Нарела. Там она на служении находится. ओम शांति। शरीर का नाम बीके पारुल, स्लाद काया पेसन्या, शायद इसका मतलब यही है। Сладкая семья. स्लाद काया पेसन्या। और ये 25वां वर्ष है हमारे ज्ञान में आए, और जब से ज्ञान में आए हैं हम सब पूरी तरह से समर्पित हैं। तो ये मेरा सिल्वर जुबली ईयर है। Это серебряный юбилейный узнание. Она очень рада с того момента, когда пришли, сразу посвятили себя. तो गोरखपुर जो बनारस सब जोन में है वहाँ से निकले, और जो मेरा लौकिक घर था वो भी 25 वर्ष हुए लगभग, वो भी एक तरह से समर्पित है, और सब सेंटर के रूप में माता जी ने उसे समर्पित कर दिया है. Tu Lucky Kwarchira тоже там родители, то тоже есть субцентр Гита Патшала такой, и где она сейчас на служении, это в центре, बनारस. बाबा को और हमारे जितने बड़े दीदियां हैं, दादियां, और विशेष सोशल विंग और हमारे वीरेंद्र भाई जी को बहुत बहुत थैंक्स कि सिल्वर जुबली ईयर की बहुत अच्छी गिफ्ट आपने दी है. То всем благодарность старшим, дади, социальное крыло, брать инструмент, который брат Вирендер, то чтобы это я получила подарок серебряный юбилей. ओम शांति। शरीर का नाम बीके सुदेश है। 13 साल की उम्र में ही अपनी सिस्टर के पास आए थे उत्तम नगर में, वहीं परमपुरी में ही सेंटर खोल के उन्होंने दिया। ज्ञान में चले तब से ही, फिर रुक्मणी दादी के कनेक्शन से, उनकी पालना से, रजौरी गार्डन्स की अभी उन्हीं की तरफ से आई हैं, दादी की पालना में ही, और 1991 से और अभी तक बाबा की सेवा में उन्हीं के कनेक्शन से. मेरे मायके से आई. आपके मायके से, आपकी छोटी बहन है. राजौरी गार्डन हमारा मायका है. तो ये दीदी के जो पिताजी जो हैं उनके साथ हम लोग वहाँ पे सेंटर पे जाते थे. तो ये из Раджури Garden, сестра Судейш, и она тоже с детства 13 лет была, пришла к своей сестре, которая в центре была. Она ей показала путь знания, потом и она помогла открыть центр, и там служение совершала. Теперь они, вот где Раджури Гарден, помните, да, где мы с детства шли в знания, там она сейчас совершает служение. 34 years से बाबा की सेवा में. 34 года на служение बाबा. ओम शांति. शरीर का नाम भावना बहन है, सिस्टर इमोसिया. Эмоция. Ее значение на русском сестра эмоция, भावना. और जब मैं 4 साल की थी तब हमारे माता पिता को ज्ञान मिला, और तब से ही ज्ञान में चल रहे हैं. और 4 years मैंने जो बीकेस का इंदौर हॉस्टल है वहाँ पर स्टडी की. То я с 4 лет своей жизни вместе с родителями пришла здесь, и с того момента якобы в знания. И у Баба в Индоре есть общежитие для кумари. Она официально 4 года учила там. Это из Индор, кумари. और 20 years समर्पित रूप से सेवाएं देते हुए हो गया है.
11 इयर्स पहले ओआरसी में सेवाएं की, सभी दादियां जो भी आते थे उनकी सेवा का भाग्य मिला और अभी गुड़गांव सेंटर पर पिछले 9 साल से सेवाएं दे रहे हैं. То она все годы эти, которые в Дели пришла, 11 лет, она у Арси была, да, все видели у Арси ее, да? И потом она в Гургаон, вы тоже были, когда культурная программа была, это ее там место. Аплодисменты. Om Shanti. The name of this instrument, this body, is in Russian, Rika. Рика. Она Рика по-русски. बीके Сарита. हाँ, बीके सरिता. बीके सरिता. और बचपन से ही ज्ञान मिला और 35 इयर्स हो गए हैं. Тоже с детства получила знания, а сейчас уже 35 лет в знании. नासिक महाराष्ट्र में बाबा ने उंगली पकड़ी और 27 साल से दिल्ली पश्चिम बिहार सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हो. Сейчас в Дели, одном месте, районе она делает 27 साल. 27 лет она на служении, изначально из Махараштры, Насик. 2 मिनट एक पोएम रशियंस के लिए. अच्छा, रशियन में है? नहीं, इंग्लिश. ओके. तो इंग्लिश So तो कोई नहीं today समझता. I would like to recite a poem for you, Baba's lovely Russian children. Я особенно написала, посвящаю всем вам, любимой дети Баба из России, одно стихотворение. Oh, what a delightful sight! I see elegant nymphs all dressed in white, pink eyes, blue eyes, naive a pretty smile. ओहो, अरे ट्रांसलेट तो करने दीजिए. Sorry. Ой, какая прекрасная сцена. आज पहली बार जिंदगी में पोएम ट्रांसलेट कर रहे हैं. नहीं तो पोएम ट्रांसलेट कभी होती नहीं, पता है? इतनी गहरी चीज होती. Ага, какая прекрасная сцена. Белые хозяины, розовые лица. Да, синие глаза. Да. Pink eyes, blue eyes, naive a pretty smile, wearing a sari serene, purity speaking clean. Очень торжественно одеты в сари, чистота, нежная улыбка. And holding bouquet, lovely red roses radiating joy umpteen. И в руках у них white roses. White roses. и наполнены энтузиазмом и радостью. I wonder how beneath her blonde gaze blue. भाई कोई ट्रांसलेट करो. अरे भाई करो. खो गया. You got lost. Good. So, applaudismente. They lay a heart Indian that heard the message true. When whispered Baba, oh my beloved benign child, oh how I want to embrace you in Bharat on Mount Abu. So, все это те, кто получили послания из Бхарата, Баба сказали им: о мои любимые дети, я хочу обнять вас, приезжайте в Бхарат, Маунт Абу. Om Shanti, my dear friends, oodles of love and luck from us. Greeting of peace and happiness from Madhuban, our sweet residence. Большой поклон и большой добрых пожелания любви и воспоминаний из Мадхубан, дорогие друзья. Magical is your wholehearted assent to Magical face as your cold-hearted? wholehearted. Sorry. अच्छा, cool. Magical is your wholehearted assent to face and tongue from a land distant. Didn't it scare? Oh, now I opine. Your soul understood the rhythm divine. Вы со своими волшебными ликами, волшебными личностями, вы поняли, что вы душа, вы божественная душа. The love and purity of Supreme Soul
и ощущили любовь чистоты высшей души. the Lord of Universe, Shiv Baba, shaping paradise И Господь Шива, который Создатель рая. for our deity clan divine Мгм. to wear the deity crown not once but 21 times. Для 21 раз вы готовы носить корону божественный клан. Вау, молодцы. Thank you so much. Om Shanti. अभी 4 बातें बताना. ओम शांति। शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी बिंदु, ज्ञान में बचपन से है। Тоже с детства в знании и имя чела точка, बिंदु. 35 साल से बाबा के सेंटर पर समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हैं। 35 лет она служение несет в доме Баба. और मैं नेपाल की धरनी से हूँ, Изначально из Непала, लेकिन बाबा ने मुझे बनारस के पास मिर्जापुर एक स्थान है, वहाँ पर सेवा के निमित्त बनाया। но Баба сделал инструмент возле Бенарес, это Мирзапур, очень хороший город, там она на служении. ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम प्रीति बहन, सिस्टर लूसा, Sister Люба. ल्यूबा, Да. सिस्टर ल्यूबा। दीदी ने कल ट्रांसलेट किया था, मीनिंग क्या होता है? имя чела сестра Люба, प्रीति. हम पंजाब से हैं, पंजाब का छोटा सा शहर है अबोहर, वहाँ से हैं। अभी सेवाएं दे रहे हैं सिरसा हरियाणा में। Она вообще из родом из Пенджаба, а сейчас служение в Сирса. 18 साल से वहाँ पे सेवाएं देख रहे हैं। 18 лет она там на служении. पूरा परिवार ज्ञान में है। 2 सिस्टर और माता जी सेंटर पर ही हैं, कनेक्टिंग सेंटर में, और 2 सिस्टर सहयोगी हैं। 2 сестры у меня локик, родные сестры, они сотрудничающие, а 2 сестры посвященные, и мама посвящена, в центре живут. अभी आपके लिए 1 मिनट में नाम रखा है यहाँ लाइट हाउस, एकदम एक्यूरेट। आप सब लग रहे हो एंजल। जैसे ही एंट्री की लाइट हाउस में तो एंजल ही होते हैं ना, बाबा ने ब्राह्मण बनाया, अभी एंजल गोइंग टू हेवन, देवता बन रहे हैं। आप सबसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। डिवाइन एंजल्स, बहुत सारा आप सबके लिए प्यार, बहुत सारी आप सबके लिए दुआएं। ओम Вы शांति। божественные ангелы, имя этого места оправдано. Лайтхаус, в Лайтхаусе бывают ангелы. Сейчас ангелы, будем божества. Вам много-много любви и поклон. ओम शांति। शरीर का नाम स्नेह, Люба. रोबा। Доно Люба. Имя чела Любовь. Люба. और रजौरी गार्डन दिल्ली में 24 साल से रह रही हूँ, अभी भी वहीं से आई हूँ। और ज्ञान में दिल्ली से ही हूँ, 32 साल हो गए ज्ञान में। 32 года она в знании, в Дели получила знания, и 24 года она в Раджури. И сейчас тоже в это время там и несет служение. ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम भी के प्रीति। सारे Люба. тоже сестра Люба. इतना सारे प्रेम की बाढ़ आ गई. Люба रशियन में प्रीति, स्नेह, ये सब Люба ही Люба. अच्छा, प्रेम को खींच लिया. हाँ. ज्ञान में 15 वर्षों से, रोहिणी सेक्टर 21 दिल्ली से। Тоже Дели, 15 лет в знании. Это есть Рохини, сектор 15. लौकिक और अलौकिक रोहिणी सेक्टर 21। तो там и лौकिक рождение у него, там и अलौकिक рождение. Thank you.
अभी अभी आप ऐसे बड़े प्यार से खड़े हो जाएं और फिर अभी इनका फोटो ले लो. आज इन फोटोग्राफ या तो कोई फॉर्मेट आगे आ जाए सब इकट्ठे. हाँ, ऐसे आगे आ जाए, थोड़ा सा उधर. हाँ, फोटोग्राफ ये जी ले इससे. ठीक है. ओचिन बहुत प्यार से, अति सुंदर. अब बाकी बहुत कुछ होना है, हमारा भी इकट्ठा भी होगा बाद. वो सारा फॉर्मेट देखते जाइए. अरे वो अपना जिसमें तजेल है. सो तो अभी आप सब आ जाएं और हमारे प्यारे भाइयों को निमंत्रण है स्वागत स्वीकार करने का. तुझ तुझाजी विजू And नादा now, पस्ताविज. with great love and respect, we request all powerful, cheerful, and dutiful brothers to come on the stage to accept welcome on behalf of Didi and Brahmin family. А сейчас с большой любовью и уважением просим всех сильных, радостных и ответственных братьев подняться на сцену и принять приветствие от лица Диди и браминской семьи.
एक चेयर दे दो इनको. Tam одно кресло дайте, там еще одно место есть. तो इनका कैमरा बंद करने का तरीका. चलो. कैमरे के बिना. अच्छा जी. तो अभी ओम शांति. Доброе утро. Брат happy, счастливый брат. Его имя Happy. Он вначале был из Сикх род. Вот он принял вызов, что я пока 6 дней здесь, 108 слов на русском выучу и добью сертификат. मैंने कहा हैप्पी ने चैलेंज स्वीकार किया है कि मैं 108 रशियन के शब्द सीखूंगा और सर्टिफिकेट लूंगा. Okay. वैसे तो सबने लिया है. स्वामीनाथन भाई ने भी लिया है. हा? शरीर का नाम बीके हरपाल है. प्यार से सभी हैप्पी कहते हैं. और 14 वर्ष से कुमार जीवन है. गांधीधाम भारतनगर कच्छ गुजरात. तो on из Кач, Гуджрат, Гандхидхам, и он из 14 лет в знании, Кумар сейчас. ओम शांति. शरीर का नाम है केशव. 20 साल से जो ज्ञान में है. Имя чела Кешев, это иное имя Кришна. Он 20 лет в знании. ज्ञान का निमित्त हुआ है स्वामी भाई, मेरा बेटा है. तो ему в знание принес брат Свами, который в центре Абхаты Секару. Он ему привез в знание сейчас брату Кешев 90 лет. और ज्ञान में पक्का निश्चय हुआ है 2005 में जो मधुबन में गए तभी जो है ना बाबा का पक्का निश्चय हुआ. तब से बाबा का बने रहे. Но полная вера пришла, когда он в Мадхубан побывал в 2005 году. С того момента он с Баба полностью. और भारत में केरल में रहने वाला हूँ. Керала. Это Южная Индия, Керала. Он обитает там, в Бхарате. और बाबा का नाम में जो है अपना गांव में घर बना के गीता पाठशाला खोले और ट्रस्टी बन के हम लोग जो है ना रह रहा हूँ. И в доме у них Гита Патшала, и он живет жизнь доверенного лица Баба. Thank you. और हमारा प्रोफेशन है, हम भारत सरकार में डिफेंस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 35 साल से काम करके 94 में रिटायर हुआ है. 35 лет он в обороне, государственной службе обороны, там работал, и уже сейчас 94 года он отставку. सर्विस में मैं तमिलनाडु में जो कॉर्डेटरी फैक्ट्री नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में और मध्य प्रदेश में जबलपुर में जो व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर और जीसीएफ फैक्ट्री ऐसा करके जो है ना हमने सर्विस पूरा किया है. То под этим службой, под государственной оборонной системой он побывал в Тамильнаду, еще один штат Джабалпур, и в этих заводах он возглавлял работу обороны и потом ушел на пенсию. और आज इस दरबार में आने का जो है बाप दादा का दरबार में आने का जो अवसर मिला है और दीदी से मिलने और ये प्यारे ब्राह्मण परिवार से मिलने के लिए हमको अवसर मिला है, उसके लिए मैं बाप दादा को और समाज सेवा प्रभारी अपना प्यार नहीं И то, что я получил возможность в этом дворе Баба присутствовать и среди такой семьи присутствовать, а то, что это социальное крыло предоставило возможность, я очень-очень благодарен. मेरा प्यार भाई जो जी वीरेंद्र भाई जी मैंने बोल दिया सब बोल दिया. और जो है ना स्वामी भाई निमित्त है, स्वामी भाई का जो है ना उनको भी जो है मैं दिल से जो है
बाप दादा को शुक्रिया И अदा я, брат, с вами тоже очень из сердца благодарю. ओम शांति। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी है, जी मैंने तो सोचा था ये वो मलयालम में बोलेंगे, कुछ समझेंगे नहीं हम, लेकिन आप तो इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो इसकी तो बधाई हो आपको। ठीक है। दीदी हम हिंदी जो है ठीक से पढ़ा नहीं है, हाँ, सर्विस में जो है ना जब जो भी सर सीखा आकर भाषा नहीं, पढ़े बहुत बढ़िया और हिंदी बाबा का जो है उसमें सीखा मुरली के थ्रू मुरली हमने की. जो है ना आगे To потому что в Южной Индии, особенно Керала, они не любят говорить по-хинди, то я говорю, у вас то очень хинди хороший. То говорит, баба через Мурли учил на хинди. ओम शांति। शरीर का नाम रुपेश भाई। Имя чела Рупеш, मैं दिल्ली नरेला सेवा केंद्र से आया हूँ। тоже он из Дели, Нарела. लगभग 37 साल वर्ष पूर्व ज्ञान मुझे मिला। 37 лет назад знания लगभग वही получил. समय था जब रशिया में बाबा के ज्ञान की सेवाओं की शुरुआत भी तभी हुई थी। शुरुआत होने के सब प्लान चल रहे थे. То это то время было, когда в России собирали начинать служение. तो लौकिक रूप में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ Я инженер по электрике और मेरी सेवाएं अभी उड़ीसा संबलपुर में है। и служу в Одесса, Самбалпур, Индия. संबलपुर में पार्वती दीदी ने आप सभी को बहुत बहुत ओम शांति भेजा है, प्यार भेजा है। И из Самбалпур вы много-много туда, Диди, много воспоминаний. Принимайте, пожалуйста. ओम शांति। राधे राधे। शरीर का नाम रमेश भाई, Имя тела Рамеш दिल्ली Бхай. पश्चिम बिहार से हूँ। बाबा ने पश्चिम बिहार सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बनाया। Я из Дели, из одного района Дели, и Баба сделал меня инструментом для открытия центра там. ज्ञान में फॉर द लास्ट 54 ईयर्स से हूँ। В знании 54 года. एक मिनट आपका और लूँगा। मेरे को बहनें कहा करती थी पासपोर्ट बनवा लो, तो मैं मना करता था। मैंने कहा मेरा विदेश में कोई अकाउंट नहीं है, मेरा कोई बर्थ भी नहीं है। И сестры мне уже давно говорили, делайте паспорт заграничный, а я все время отказывался. Я говорил, что мне до заграницы никакого дела нет, у меня там никаких счетов нет. परंतु ड्रामा बहुत प्रबल है, शक्तिशाली है। ड्रामा मेरा आना था, तो इसलिए वीरेंद्र भाई ने सिर्फ 4-5 दिन पहले ही मुझे फ़ोन किया। Но эта драма очень сильная. И эта драма, она должна была меня заставить поехать за границу. Брат Верендра позвонил мне буквально за 4-5 дней. और मेरी लॉटरी खुल गई। मेरा यहाँ आना हो गया, ये लॉटरी थी मेरी। И это так вот быстро решилось, что мой приезд сюда. रहस्य की बात ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम 73 में जब मैं बाबा के कमरे में बाबा से मिल रहा था, अव्यक्त बाप दादा से, तो बाबा के सन्मुख में आधा घंटा बैठा था। Когда я встречался с Баба, с объект Баба в комнате Баба в 73 году, то я сидел тогда перед Баба полчаса. और बाबा ने मेरे ग्रुप जो हमारा था, सारे ग्रुप को कहा कि तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। И Баба тогда сказал, вот обратившись ко мне в нашей группе, что вы сидите под деревом кальпа. इसलिए तुम सबके पूर्वज हो। И поэтому вы прародители всех. तो पूर्वज होने के नाते से मेरे को ख्याल चलता था कि एक बार रशिया जाके देख ही आए। И поэтому ко мне как к прародителю приходила такая How are my мысль, grandchildren? что надо бы поехать в Россию, хотя бы разок съездить и посмотреть, как там мои внуки. I am so happy आप सबको देख करके। Я очень рад вас всех видеть.
And I am lucky also. И мне повезло. मैं बाद में आपको गाना सुनाऊंगा. Потом शांति. я еще спою вам. तो हम सभी बहुत-बहुत राधे-राधे. Om Shanti. And please accept lots of yaad and pyar from Baba's home, Madhuban, our Dadiya. To all of you, dear, sweet, divine, beautiful, wonderful children of St. Petersburg, Russia. Дорогие, сладкие, прекрасные, божественные братья и сестры из Петербурга, России, пожалуйста, примите много-много сердечной любви и воспоминаний из нашего Мадхубана, с земли наших дади. शरीर का नाम बीके स्वामी भाई and I am in Baba's knowledge for the last 30 years. Имя тела БК с вами, и я в знании Баба 30 лет. Dedicated for the last 20 years. Посвященный последние 20 лет. मुझे ज्ञान मुंबई महाराष्ट्र से मिला है. Знания получила в Мумбаи, в Махараштре. वर्तमान समय पर गॉडली सर्विस में बाबा मुझे सभी जगह भेजते हैं. А сейчас для божественного служения Баба меня посылает повсюду. मैं सुंदर सीन के लिए प्यारे बाप दादा का, हमारे दोनों संतोष दीदी जी का, सोशल सर्विस के संतोष दीदी जी और सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के संतोष दीदी को बहुत बहुत спасибо. И за эту прекрасную сцену большое спасибо обеим нашим Диди Сантош и Диди Сантош старший в социальном крыле и Диди Сантош здесь. Спасибо. शरीर का नाम पीके दीपेश 30 साल हो गया ज्ञान में चलते हुए. शरीर का नाम? Дипеш भाई, брат Дипеш, 30 лет в знании. वर्तमान समय 25 साल से ओआरसी में सेवाई में हूँ. В настоящее время несу служение в ОРСи. आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रहा है. Очень рад видеть всех вас. इतना अच्छा डिवाइन फैमिली है. और आशा दीदी के तरफ से पूरा ओआरसी के तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो. संतोष दीदी को भी पूरा डिवाइन फैमिली में रशिया के सभी को बहुत बहुत बधाई. От лица Диди Аши и от всего ОРСи много-много приветствий. Всем вам, в особенности Диди Сантош. दिल्ली से ज्ञान मिला है. 30 वर्ष हो गए ज्ञान में चलते हुए. Знания я получил в Дели и 30 лет в знании. ओम शांति. नाम राधे श्याम. राधे का अर्थ आज थोड़ा क्लियर हो गया. राधे खुशी. तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बिकम ऑलवेज हैप्पी. Он говорит, мое челестное имя Радhe Shyam. Я понял, Радhe значит счастлив, то я всегда буду стараться теперь оставаться счастлив. Радhe. 50 साल से ज्ञान में हूँ. 17 лет в знании. शुरू से ही जब भी ज्ञान मिला, फरीदाबाद से ज्ञान मिला, तब से डिवोटेड लाइफ व्यतीत की है सारी. И с самого начала в знании живет посвященной жизни. 17 лет. गवर्नमेंट सर्विस 34 साल भी की है. 34 лет государственной. ड्यूरिंग सर्विस मेरे को बड़ा गोल्डन चांस मिला. ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, ओआरसी, शांतिवन, जब भी इनकी फाउंडेशन हुई है 3-4 महीने सेवा करने का बड़ा गोल्डन चांस मिला. То у него был золотой шанс служить эти все здания, которые Баба строил, Om Shanti Bhavan, ORC, Gyan Sarovar, Shantivan, то он 3-4 месяца подряд оставался и совершал служение, потому что уже был в отставке. फरीदाबाद में 40 सेंटर हैं. इनमें से एक सेंटर के खोलने के निमित्त भी बना. 3-4 सब सेंटर्स भी हैं. То 40 центров есть, и из них я инструмент стал открыть одного центра. लोकी घर में, गुड़गांव में मेरा लोकी घर है, खानसा गांव, तो वहाँ भी घर के अंदर ही सेंटर चल रहा है. И там еще в Локик доме тоже у нас центр в Гургаве. Om Shanti. Om Shanti.
ओम शांति। शरीर का नाम इंद्रजीत भाई है। 1996 से ज्ञान में है। राजपुरा पंजाब से ज्ञान मिला। И его имя Чила – победитель органов чувств. अभी आपका जो नाम है ना वो राजयोगा का एक पूरा सब्जेक्ट है। तो मैंने उसी को ही ट्रांसलेट किया, तभी ताली बड़ी इंटेंस बजी. तो 96 года в знании. जी आगे. पिछले 11 वर्षों से परमपुरी भवन मानस कुंज में सेवा दे रहे हैं, उत्तम नगर. तो 11 лет он совершает служение в Уттам-Нагар. फैमिली के साथ में ही सेंटर में ही रहते हैं, समर्पित हैं. И со семьей живет в центр. То есть это центр дан доверенным лицом как одной семьи. और लॉकिंग में जो है रियल एस्टेट और इंश्योरेंस का बिजनेस है. И одновременно продолжают локик работа. И это который недвижимость и страхование. बाबा ने सेंटर में ही अपनी गोद में रखा हुआ है, उसके लिए बाबा का, बाप दादा का शुक्रिया. И я чувствую, я на колене Баба, поэтому спасибо Баба. ओम शांति। शरीर का नाम बाबू भाई है और मैं कुमार हूँ। या कुमार बाबू भाई जी, और 51 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। 51 год в знании. और ज्ञान जो लिया, जो भूकंप हुआ भुज में 2001 में, उसके पास अंजार शहर है, वहाँ से मैंने ज्ञान में लिया. В 2001 году вот в Гуджарате такой есть возле моря, возле океана место Бхуж, то там оттуда он получил знание. अभी मैं 50 साल से भुज में ही हूँ और पहले मैंने पियोन का सर्विस लिया, फिर फॉरेस्ट में गया, अभी रियल एस्टेट में हूँ. И я продолжал работать в течение этого времени и живу в Бхуж. И разные типы деятельности занимался. जी, और अभी मैं हमारे समाज का कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज का मैं इंडिया लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ. И сейчас इस विंग के अंदर हमारा समाज है कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज, उसका मैं इंडिया लेवल पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ. То есть такое общество, которое принадлежит этому особому городу, и на уровне Индии он вице-президент. और छोटा सा बताना चाहता हूँ कि आज भी मुरली में आया ना कि जो बच्चे मैरिज करने के चाहते हैं तो उसको भगा दो. तो मैं खुद ही अपने गांव से, हमारी बस्ती थी 800 लोगों की, और मुझे बहुत परेशान किया था. गांव वालों ने भी, परिवार वालों ने और समाज वालों ने, तो मैं भाग के अब भुज में आया था. कच्छ में थे, कच्छ में ही, डिस्ट्रिक्ट कच्छ में ही. तो там есть две районы области, Кач и Бхуж. Кач, где был это цунами был, и там 800 человек ему насаждали: если ты не выйдешь замуж, то ты не можешь здесь жить. А не замуж, не женишься. То тогда они ему очень-очень сильно насаждали. А я оттуда убежал и пришел в Бхуж. Кач оставил и Бхуж пришел. Вау. मैंने बहुत मारे खाई हैं. Меня очень много били. और मैं अपन को सच्चा, मैं सच्ची मीरा हूँ, वो मीरा ही समझता था. Но я чувствовал, что я истинная мира, влюбленная в Бога. मुझे विष दिया गया था, वो अमृत बन गया. Мне даже яд дали, чтобы я умер, но он превратился в нектар. जी, और मेरे घर से ही गीता पाठशाला शुरू हुई और अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में 12 सेंटर हैं. И сейчас в этом всем области он открыл 12 центров из одного гита पाठशाला свою. अभी बाबा तन मन धन से अच्छी तरह से सेवा करा रहे हैं. ओम शांति. Поэтому сейчас Баба осуществляет через меня телом, умом, богатства разнообразные служения. ओम शांति। शरीर का नाम प्रकाश भाई है और 20 वर्षों से ज्ञान में, 25 साल से मधुबन में. 25 лет
25 лет в знании, 20 лет в Мадхубане. Имя – это свет, प्रकाश. मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने दिनों का चांस मिला है। इतने दिन तक तो कोई रहते भी नहीं होंगे। दादियाँ रहती थी, आप दादियों के पोते हो, то говорит, я такой удачливый, что так много дней я здесь с вами. सेवाएं जो ज्ञान तो मुझे छत्तीसगढ़ से मिला था और मधुबन में जो सेवाएं पहले एकोमोडेशन डिपार्टमेंट की थी और अभी पीस ऑफ माइंड चैनल की सेवाएं चलती है। Теперь он, то есть, когда Мадхубане пришел, раньше в размещении департамент работал, а сейчас он канал «Покой ума» работает. एकोमोडेशन के बाद जो पीस ऑफ माइंड चैनल, उसके बाद पूरे इंडिया के वेबसाइट 600 वेबसाइट की सेवा है। 600 веб-сайт Брахма Кумарис он создал, то есть соучаствовал в создании для всех центров Индии. उसके बाद ब्रह्मा कुमारी हेल्पलाइन और काउंसलिंग की सेवाएं चलती है। И есть такая линия, горячая линия, которую могут всегда звонить. Это helpline называется, на скорой помощи, где консультирование. Да. मेरी यही शुभभावना रहती कि मेरे पास कोई भी आए, कैसी भी बातें आए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। То у меня всегда такое чувство, что любой, кто позвонит, чтобы у него любые проблемы были решены. ओम शांति। Ом Шанти. Сюда дайте. ओम शांति। दोबरे उत्तरा। Добрый. अभी इसकी दोबरे उत्तरा कॉन्फिडेंट है, अभी गलती नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आप सभी को बाप दादा की तरफ से कल बंदा जी से बात हुआ था, फोन आया था। मैंने बोला दूसरा टीम भी सोशल मीडिया पहुंच गया, तो संतोष दीदी ने खास संतोष दीदी को और पूरे फैमिली को बहुत बहुत याद प्यार दिया। То вчера у него была беседа, поскольку он сообщил в Индии, что уже вторая группа благополучно получена, а Сантош Диди является председателем социального крыла из Мумбаи, то тогда Сантош Диди – это Сантош Диди. Дала привет. और हमको वैसे वही तो भक्ति में एक ही थी, यहाँ दो बहनें हैं, है ना? तो अभी हमको दूसरा ग्रुप का भी मिलने का ये बैठने का चांस मिला और यहाँ हमने देखा कि वास्तव में अब जितना अब इंडिया में सेंटर घूमा और विदेश में भी हांगकांग, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर गया, लेकिन हमने यहाँ जो देखा प्रैक्टिकल में सत्युग में जो बाबा बोलते सत्युग में जो हमारा संस्कार होगा, यहाँ दीदी के द्वारा हमने वो प्रैक्टिकल वो संस्कार खुद में भी दीदी के पास है। जैसे बोलते हैं बाबा 16 क्लास संपूर्ण, वैसे सबको अपने फैमिली को भी वो संस्कार भरने का मेहनत कर रहे हैं पूरा दीदी। तो ये मैं ही बोलूं? И я побывал во многих центрах, конечно, и в Индии, и за границами Индии тоже, и в Гонконге, и в Малайзии, и в других местах. В Китае даже. В Китае. Но я могу сказать, что вот то, что я здесь вижу, это по-настоящему санскары золотого века, исполненные всех добродетелей, всех сил. Вот то, что описывается про золотой век, эти санскары я вижу в Диде и вижу, сколько Диди делает для того, чтобы и всех тоже наполнить этими санскарами золотого века. और हमने देखा यहाँ आके जो यहाँ का रूहानियत है, जो वायुमंडल है, बाबा बोलते हैं कि संकल्पों से वृत्ति बनती है, वृत्ति से वायुमंडल चेंज होता है। И здесь я увидел вот эту атмосферу, то, о чем Баба говорит, что мыслями нашими создаются наши внутренние отношения, а потом через внутренние отношения создается атмосфера. और हमारी वृत्ति बेहद का होता है, तो बाबा जैसे निष्काम सेवादारी है, तो ऐसे बाबा हर बच्चों से विश्व कल्याण का सेवा कराता है। А тогда, когда у нас вот такое врите, такая атмосфера, то Баба через своих детей осуществляет служение миру. जैसे आज अमृतला संकल्प आया, जैसे बाबा निष्काम सेवादारी है, इतना हम बच्चों के प्रति मेहनत करता है, उसमें कोई उनको आकर्षण नहीं है या कोई लोभ नहीं है।
Сегодня в Амритвеллу пришла такая мысль, насколько наш Баба бескорыстный служитель, сколько он तो всего हम बच्चे делает भी ради जो है детей. उसी प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे तो हमको प्रारब्ध मिलेगा, लेकिन हम बच्चे बीच बीच में अलबेला हो जाते हैं. ऐसे क्यों होता है? ऐसा संकल्प है मेरा. И при этом он никогда не имеет каких-то привязанностей, каких-то желаний, ожиданий. И если мы, дети, будем нести такое же служение, то тогда будет результат. Но иногда приходит беспечность. तो जैसे जान के दाते बोलते थे ना कि जब तक जो है जीना है तब तक सीखना है, तो यहाँ आके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. आदरणीय दीदी जी को, रसिया फैमिली जितने भी संत पीटर्सबर्ग का हम बहुत बहुत दिल से समाज सेवा प्रभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है. И как Спасибо. наша уважаемая Дади Джанки всегда говорила, और जो भी век सेंटर живи, पूरे век учись, रसिया пока вы कनेक्शन живете. जितने भी सुन रहे भाई बहने ऑनलाइन के द्वारा, जूम के द्वारा, सभी को हृदय से समाज सेवा प्रभा की तरफ से हृदय से सभी को पाशिवा. Продолжайте, она говорила всегда, всю свою жизнь продолжайте учиться. И я приехал сюда, и я здесь тоже очень многому научился и продолжаю अभी учиться. И поэтому и दीदी जी Диде, को, и Саша всей भाई को, божественной семье, и всем тем братьям и сестрам, которые сейчас онлайн слушают нас, от всего сердца спасибо. अभी दीदी जी को, ससा भाई को समाज सेवा प्रभा की तरफ से सम्मान करना चाहती हैं. ये कुर्सी तो आगे लगे, 2 कुर्सी लगा देते हैं. दीदी 2 कुर्सी आगे लगा देती हैं. आप अपनी सब चेयर्स को ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड में बस एक बीच में एक चेयर की जगह बना ज्यादा नहीं. Просто посередине оставьте место между креслами, добавьте еще одно кресло. हाँ हाँ बहुत सुंदर लग रहा है, इधर से आ रहा है. मैं आ रही हूँ, उधर आ रही हूँ, पीछे आ रही हूँ.
Padziejku muzyka pieśnia dajcie, no, ale tam gdzie вот это? Sestra Veronica, gdzie? Мы очень сильно голодали, поэтому я говорю, давайте быстро. Окей? चलो अभी प्यारी सी फोटो के लिए सब сюда. Марина, сюда. Садите. Вы сюда подойдите. Лилия, вы тоже подойдите. Это от имени все браминской семьи, они одевают. Ничего? Не возражайте. Оба в руки держите. एक ही है ना, एक ही है ना, शासना आना पूजन, चलो डाल लो, फिर तो इसको डालना पड़ेगा, चलो, बहुत, чуть-чуть близко, чтобы якобы на обоих было, да, чуть-чуть близко, все, вы на свои руки тоже ощущаете, ये सबके सिर पर आ गई, ओम शांति, चलो थोड़ा फैल जाएं बहनें उधर तक, सब भाइयों के पीछे आ जाएं. चारू भाई तो वे राधे तो आज का बाबा ने ये जो सुंदर दृश्य हमारे दिल में छपा है ये कल्प कल्प रिपीट होगा तो डबल खुशी है. आज तो है ही लेकिन आगे के लिए भी इन एडवांस खुशी है. तो कल्पतमो नाजाद ita bila isho каждый кальпета сына будет, это в нашем сердце отпечатано, то мы двойне рады. На сегодня рады и на следующей кальпе заранее рады. И, как и вы слушали, Яд Пяр из ORC пришел, Яд Пяр из разных центров пришел, из Керала банановые чипсы. क्योंकि बनाना चिप्स सबको इतने पसंद है बात मत पूछो. तो बनाना वे чипсы сегодня еще надо их нормализировать, то есть упаковать. Сегодня вы получите Яд Пяр из Дели ORC. तो сейчас वоспоминания बाबा, ठीक है ना, सब खुश, सब ओके मैंने. तो अभी बस अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में, फिर उसके बाद 2 बहनें, ठीक है, भावना बहन और प्रीति बहन, आप दोनों फिर बैठ के टोली सामने आएगी, वो सबको देंगे दिल्ली की, ठीक है. और फिर सब हम सब जो भाई हैं वो अपना इसी अवस्था में वो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे. स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग में बहुत सुंदर फोटोग्राफ होगा और उसके बाद आप इसी ड्रेस में इसी अवस्था में डाइनिंग रूम में पहुंच जाएंगे 10:15 बजे तक, ठीक है. इसे आज का जो पहला डिनर होता है
वो इसी अवस्था में करना है, ठीक है? तो я просто объявление делаю, раз никого нету, что раю пойдете так, и вы все толи от Дели получите. Ом Шанти. Минуту воспоминаний. То кажется, что если бы вы все тоже так могли, то очень красиво бы память была бы, да? Давайте. क्योंकि वो मुझे याद आ गया कि ये सब Пожалуйста, भी сейчас तो все подходите к сцене, да. Те, кто на могут сцену, на ступеньки. немножко поскорее, а то И затем आप लोग बैठे रहेंगे. после общей हाँ, фотографии अच्छा, все आपको करना है? получат толи Вали-вали. из Дели со сцены. Да. Да. और 12 बजे आप लोगों को एक्सकर्शन के लिए नीचे पहुंचना है. वो टाइम थोड़ा सा टाइट होता है क्योंकि बसेस का टाइम फिक्स है. तो हमारे पास 1 घंटा है, नो 45 मिनट्स होंगे ब्रेकफास्ट के लिए. Окей. То сколько можете, хорошо, второй раз будем. Не надо честно, хорошо? Не надо честно. Брат Эдик, быстро один раз, потом второй раз. Те, кто пока не поместился, пожалуйста, подождите. Сейчас вторая будет фотография. Подождите остальные. Окей, окей, सब सामने देखो. Все. Теперь те, кто не उनको поместился, आनंद आ रहा है ना э, इसलिए बैठे. еще раз, чтобы им наслаждение было. Все. все. Те, кто были, пожалуйста, Теперь сейчас все остальные можно подойдите. подождать в зале. Сейчас будет Толя. Остальные подходите. То ли можно принести? Все быстрее. Все бегом. ये जो है या ऐसे ये हाँ ऑफ कोर्स यहाँ все окей, Ом Шанти. Я снимаю. А почему-то братья не пришли. Подождите. Братья сюда. Бегом. Были? Бегом. Андрей Дальгин. Бегом надо, ना? Андрей, подождите. इसको पहनाओ. कुछ है इसको पहनाने के लिए एक और. Андрей, бегом. Олег, вы тоже подойдите. Олег то сейчас Олег придет. ये भी जो है ना. इसको यहाँ बिठा दो. इसको यहाँ बैठो. इसको यहाँ सुधा подойдите. Сюда подойдите. Come. Оли बात से можно. यहाँ पे बैठ सकता है. यहाँ पे बैठ सकता है. यहाँ पे ना हो इसको. Садитесь. चलिए. Аплодисменты, пожалуйста. Улыбайтесь.
Ejik snimaç burada. अभी एक बार बैठ के तो फुल फोटो हो जाएगी उसके साथ. Kaže se tak जेला उजे राय पैजोम. क्योंकि ये देखो दादियों के आने से शुरू से लेके आज दिन तक ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग, वो ये स्वर्ग के सीन करते करते और कल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे. नर्क देखने का मौका ही नहीं मिला. देखा ना क्या हो गया. वंडर है बाबा का. चलो अभी मीठी प्यारी याद प्यार खिला दीजिए और सब भाई लोग स्वर्ग में जाएंगे. Ом Шанти, сейчас все братья перейдут в рай для общей фотографии там, в раю. Владимир, пожалуйста, 2 кресла. Братья, которые приехали. А для Ищ- всех это всё в Толи одном? Яд Пиар из Дели со сцены. Нет, такой же белый. Еще быстро 2 надо. Это кэшю толи, сильный, но все равно 2 получите. चलिए बैठिए, बैठ जाओ. चलिए चलिए स्वर्ग में चलिए.